ጠይቅ መሰረቷን የማን ልጅ ናት ብለህ أبدي في هاتي برد كبر أنت اللي تنا أمانة نجد والله لازم بدون غير أمانة أنت اللي تنا نفسها ستي نانجريا دي خالص مكاني akka feetetti sitti bulchataan jira. Akka feetetti enjabaa yommuu ta'e akkasii. Lachuu. Miyuu wallaahi jee. Wallaahi. Akkasiin jaan. Kana booda jedhaan. Duraan waan ati balleessitu fiyyuu ganda keetti gaafatama ture. Yeroo amma immoo sitti gaafatama. Sitti gaafatama jechuun an akka feetete jechuudha. Rabbillee ana gaafata. Jaani. Jiran. Ofirraa. Haadhamaaf abbaa fi immoo ganda guutuu siin jee. Abbaa ganda boru. Kana. Kasih hidupin. Kanaafuu caanqa warri kee ofirraa buusanii daddabarsanii kennan san jechuudha. Gaafa na kennu waan nama ragabataa jechuudha. Akka feete qunxuuxii bulchi. Qunxuuxii bulchi. Akkasii sitti agarsiisa. Sitti agarsiisa. Diina qunxuuxii. Ayina qunxuuxii wal. Yoo haa ta'e qunxuuxxillee jettee buluu qabdii jedha. Akka namooti natti miisee laal ibsa. Maal gargaara pilaastikii? Kunoo laal akka namooti. Kun amma singarsiitee akka namooti. Rakkoon hin jiru yoo barruu itillee hin bareedaa arban walu. Maal rakkoo? Arreedii doo akka inni bareedu agarre. Zebra. Wala usu na cini tuan kana fitte kar kana wote. Kabshani timpiti. Sitta barat ko argar karwat wagi ko. Mashallah karwat wali ko sitta barat. Ayo coba ayo nama tu baretu. Softy. Softy dah. Tapi nak lihat bersama dia. Bersama dia. Galat ho ma. Assalamualaikum misirroota keenya salaamtaa deebisaa keessummoota keenya baga nu dhuftan kaa cidha ijoollee teenya baga nu dhuftan kaa cidha ijoollee teenya baga irra geessan baga waliin geenye guyyaa cidhamaa kii kunoo irra geenye gammachuudhaaf dhufne halaalaa dhageenye gammachuudhaaf dhufne halaalaa dhageenye namni ni dhalatee guddataa ulaagaa jireenyaa dhawaataan guddataa ibsaan maakii fuudhuuf hedduu tattaafata baga fuutee ibsa fuuni barfurmaata baga fuutee ibsishaa fuuni barfurmaata ibsaan barana fuudhu malee jee erga murteeffatee dubra hunda keessa maakiidha filate nutis jenneen qabu bagatti cabsite nutis jenneen qabu bagatti cabsite koptummaan ni gaa baga taatan lamaa galanni haa ta'u kan rabbi aalama isiniif haa kennu milkii biyya lama ilmaanii sarkadha doktara aalama ilmaanii sarkadha doktarran aalama maakiin siif uffata atis akkasuma isiniif haa tolchu bootaalee kubsuma jaalalaas horadha gamaa fi gamana umrii nuuf dheeradha waliin nuuf dullooma jaalalaan jiraadha umrii nuuf dheeradha rahiima maxxanfachuu aadaa nuuf godhadha akka nuuf jiraatan jireenya badhaadha akka nuuf jiraatan jireenya badhaadha baga nuuf gammaddan firri gam lamaanii keessaafuu addatti misirroon lamaanii hedduudha gammannee nu akka namatti xiiba isinaa dibu bultii teessanitti xiiba isinaa dibu bultii teessanitti baga gammadde kaa ibsaa kiyya qaalii hundinuu siif gammade firri ollaaf aalii maakii teessanaas mee ija keessa laali qabiilu dhungadhu isiin siif halaali qabiilu dhungadhu isiin siif halaali baarakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa baynakuma fil
soda malaya bormaka barama to ko dufeeti ma gabbatenan yolenano qiyati sodaketu nyaachisana jireba duga barta makaya membe hor jolle arsi guju sodan jan gumusay wallahi khayr kimnati wallahi wallahi kasar te marre khasara ga du marabbi azal juga dura kam mashaqato jirate rabbi khaman balesin galgalana ሁለቱ አንዋሮች እና ማን ነው አንዳንድ ማን ነው ያ ተነስቶ የሚቆመው ልጅ ማን ነው የማይቀመጠው እና እሱ ሌሎችም እዚህ ቤት ላይ ኸይር ስራ ላይ የምትሳተፉ ወንድም እህቶች ሁላችሁም አላህ መልካም ስራችሁን ይወደድላችሁ አላህ ይቀበላችሁ ሱመያንም አላህ መጪ ዓመት ሐጅ አላህ አስቆምልን ከባሏ ጋር ከየት እንደሚመጣ አላህ ነው የሚያውቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሰበችውን ሁሉ አላህ ያሳካለት ሙራዷን አላህ ይሙላላት اللهم كن لها ولا تكن عليها وانصرها ولا تنصر عليها يا رب العالمين አላህ መጨረሻችሁን ያሳምራችሁ በተለይ እዚህ ቤት ላይ ልዩ ነገር የሰጠችው ኢትራቢያ ድሪያና ያ ነገር አረሳም ሁሌ እዚህ ቤት ሳስታውስ ሁሌ እሷን አስታውሳታለሁ አላህ ሙራዷን ይሙላላት ባለችበት አላህ ይጠብቃት ዶክተር ዜኑና ወንድሜ ማን ነው እዛን ቀን አብረን ያደርነው ተውፊቅ ነው ማን ነው ሁላችሁም አላህ ይወደዳችሁ ለአላህ ብዬ ወዳችኋለሁ ከኔ ይበልጥ አላህ ይወደዳችሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ከርታታ ወንድማችሁ ሪያድ ገመዳ ሰላም አለይኩም ኡስታዝ ዛሬ እንደው ስንብት መሰለኝ ሳላ እንዳትወጡ ብዬ ነው እንዴት ነው ኡስታዝ ሱመያ ሁላችሁም አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ነህ ማሻአላህ አያችሁ ኡስታዝ አይረሱም አያችሁ ኢነላህ ለድሉ ረቢ ወላ እንሳ አላህ ደግሞ በዚህ ልክ አይሳሳትም አይረሳም ኡስታዛችን ይሄን ያልካስታወሱን ማለት ነው አላሁ አክበር እኔ ኸይር ሰላም አብረ እንዴት ረሳለሁ ሀቢቢ አይ እንደው ሲራጅን እንደ ያሚቆመው ልጅ እንኳን ብለ ወላሂ በዚህ ደረጃ ወላሂ ጉድ ነው እኛ ራሱን አፈቅነው ጠፋኮ የለም ያ ባለፈው የሆነ ስብሰባ ላይ ሼኾች ነበሩ ድንገት አቡ መሐመድ ገባና እዛ መሃል ላይ ትልቅ መሻይኮች ውስጥ ለሱመያ ዱዓ ሲያረግ አንዱ ዓለም ማናት እቺ ሱመያ እንደው ሼክ ብል አልቅሶ ዱዓ የሚያረግለት ስለው ወዲ ነው እሱ የሞተንም ያስታውሳል ተውት እሱ ያላህ ባሪያ አቡ መሐመድ ያለዛ ዶክተር ዜኑና ሱመያንና ያቺ ራቢያን አስታውሼ ለሶስታችሁ ዱዓ ሲያረግላችሁ ሱብሃንአላህ አቡ መሐመድ መጥቶ አለቀሰ ለምን ነው ይላል እኔ እኮ ሚስቴን እንኳን አስታውሼ ዱዓ አድርጌ አላቅም ለቁደኛ እኮ ናቸው እሳቸው በነገራችን ላይ ኡስታዝ በጣም ምስኪን ናቸው ኡስታዝ መሐመድ የእውነት ውስጣቸው ምንም ነገር የለም ወላሂ ሱብሃንክ ልዩ ሰው ናቸው ወላሂ ወላሂ ማሻአላህ በጣም ይገርማል ኡስታዝና እንዴት ናችሁ ረመዳናችን